السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم مني أطيب التحيات وأصدق الدعوات. بمناسبة حلول عيد الفطر كنقول لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous souhaite l'Eid Mubarak. On vous propose aujourd'hui le gâteau de l'Eid avec sa chantilly au choubakia, sa chantilly à la fleur d'oranger et en plus avec une génoise délicieuse. Venez avec nous en cuisine pour découvrir comment faire le gâteau de l'Eid Mubarak. كنقدم لكم حلوة العيد اللي غادي نشارك الوصفة معكم. هاد الحلوة غتكون بنكهات رمضانية مع الزهر الشباكية وزيد. تابعوا معنا في المطبخ. نقول لكم بسم الله توكلنا على الله. On commence par la génoise. Dans un batteur, on a mis 4 œufs. إذا غادي نبداو بلا جينواز. وضعت هنا 4 ديال البيضات. On va rajouter une pincée de sel قريصة ديال الملحة et 160 g de sucre. و160 غرام ديال السكر. Et on laisse le robot travailler jusqu'à que ça double de volume. صافي غادي نطربوهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. On rajoute quelques gouttes d'extrait de fleur d'oranger. كنضيفوا بعض القطرات ديال المزهر. On va tamiser 160 g de farine غادي نغربلو 160 غرام ديال الدقيق et une cuillère à café de levure chimique. ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. Vous avez vu, on a échangé le fouet avec une feuille à pâtisserie. C'est juste comme ça, on mélange doucement. Vous pouvez très bien le remplacer avec une maryse. صافي غادي نخلطوا عاوتاني دابا بشويه. تقدروا تستعملوا لا ماريز. انا استعملت هاد الورقه هادي باش يتخلط ليا غير بشويه وما يهبط لياش البيض. On a chemisé un moule qui va aller au four. صافي هنايا درنا الورق الزبده في القالب اللي غادي يمشي للفران، وغادي نوضعوا العجينه ديال لا جينواز فيه. Et on va y mettre la pâte à génoise. Et maintenant, on va l'enfourner à 170 degrés pendant 35 minutes. À 40. Ah oui, à 40. entre 35 et 40 minutes. اذا غادي ندخلوها للفران 170 درجه تقريبا ما بين 35 حتى 40 دقيقه. Dans une cocotte minute, on va plonger une boîte de lait concentré et on va la laisser cuire pendant 1 heure. خدينا هنايا الطنجره ديال الضغط، غادي نوضع فيها علبه ديال الحليب المركز وغادي نخليها تتصفر ونحسب عليها ساعه. Maintenant que notre lait concentré est devenu un caramel, nous allons rajouter 2 cuillères à soupe dans un robot mixeur. صافي كما كتلاحظوا هانتوما الحليب المركز من بعد ما طاب وبرد مزيان صبح كراميل. غادي نوضع 2 معالق كبار في الطحانه بحال هذا الشكل. Ensuite, 10 centilitres de crème liquide. من بعد كنضيفوا نص كاس ما يعادل 10 ديال السنتيلتر ديال الكريمه سائله. Maintenant, on va rajouter 200 g des biscuits au miel, les fameux choubakia. صافي كنضيفوا 200 غرام ديال الشباكيه وغادي نطحنوا هاد العناصر كلها. Et on mixe tout ça. Et voilà comment on a réalisé une belle crème à la choubakia. صافي ها هي الكريمه ديال الشباكيه وجدات. دابا ندوزو نوجدوا الكريم ماسكاربون. Maintenant, on passe à la crème mascarpone. في الطراب الكهربائي كنوضعوا تقريبا 500 غرام ديال كريمه الماسكاربون. On va mettre 500 g de mascarpone. On va la détendre un petit peu. صافي غادي نخدموها شي شويه بالطراب باش نطلقوها.
rajoute la crème à Choubakia. صافي كنضيفوا الكريمه ديال الشباكيه. انا ما غاديش نضيف السكر لانها راها حلوه، وتبقى لكم الاختيار الا بغيتوا تضيفوا القليل من السكر. On va pas rajouter de sucre car le Choubakia et le caramel sont déjà sucrés, mais vous pouvez très bien en rajouter. Et on va fouetter tout ça. صافي وغادي نضربوهم بالطراب. Voilà, notre crème est prête. Maintenant, on passe au montage. صافي الكريمه هي وجدات، غادي ندوزو لتحضير الحلوه. غنوضع الكريمه في الجيب الحلواني. On va mettre notre crème dans une poche à douille. بالنسبه لاجينواز خليناها حتى بردات وقسمتها على 4 ديال الدوائر. Donc voilà, notre génoise a bien refroidi et on l'a coupée en 4. كنوضع شويه ديال الكريمه باش تلصق ليا لاجينواز. On met un petit peu de crème pour que la génoise colle. صافي وكنوضعوا القطعه الاولى. Et on met la première partie. كنسقيوها بشويه ديال العصير البرتقال او اي عصير متوفر عندكم، غير انا كنقول بان البرتقال كيتواتى مع الزهر. On va mettre du jus d'orange, mais vous pouvez très bien prendre d'autres jus. On l'a imbibé. وكنوضعوا الكريمه Et on met la crème. على هذا الشكل هكا. كنوضعوا الطبقه الثانيه. On met la deuxième partie. كنعاودوا نسقيوها شي شويه. On l'imbibe encore un peu. وكنعاودوا نوضعوا طبقه الكريمه. Et on continue. صافي كنستمروا هكايا بالطبقات حتى كننتهيو. On va faire ça jusqu'à qu'on arrive à la dernière partie. On a pris des pics en bois qu'on va enfoncer dans le gâteau, comme ça il peut tenir. خدينا هنايا هاد العويدات هادو ديال الخشب كنوضعوهم هكايا في وسط الكاطو باش ما يبقاش يتململ. On a aussi fait de la crème chantilly aromatisée à la fleur d'oranger et on va couvrir le gâteau avec. وجدنا هنايا كريمه ديال الشونتيي، كنظن ان الكل كيعرف كيفاش يصايبها. غادي نغطي بها الكاطو. On a pris le reste de lait caramélisé et on va rajouter du lait pour les détendre. صافي خديت هنايا داك الكراميل اللي بقى ليا وضعت عليه شويه ديال الحليب باش يتطلق. استعملوا الطراب اليدوي من الاحسن. صافي كنوضعوه حتى هو في الجيب. Lui aussi on le met dans une petite poche. صافي وكنوضعوه بحال هذا الشكل هنا في الجوانب. Et on le met au bord du gâteau. صافي وكنوضعوه حتى من الفوق هكا شويه. Et on en met aussi sur les gâteaux. صافي كنزينو بالكريمه. Et on la décore avec de la crème. كنخلطوا ما بين الكريمه ديال الشباكيه والكريمه ديال الشونتيي. On la mélange avec aussi la crème de Choubakia et celle avec la fleur d'oranger. كنضيفوا شويه ديال الشباكيه باش نذكروا بان هاد الحلوه راها بالشباكيه مصايبه. On décore avec quelques rosaces de Choubakia et on met
quelques dates farcies qu'on a partagé la recette avec vous. D'ailleurs, elle est en barre d'infos. كنزينو كذلك بشويه ديال التمر. الوصفه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. شويه ديال الكركاع، Un peu de noix et quelques amandes. وشويه ديال اللوز. Et on termine avec l'Aïd Moubarak. صافي وكنختموا بعيد مبارك سعيد. كنتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. جربوها وردوا عليا في التعليقات ديالكم. كنتمنى نتلاقى بكم في وصفه جديده بحول الله. كنقول لكم مع السلامه. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Et surtout, Eid